Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Wa qala ba'dul ulama bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para ustadz, bil khusus lingkungan musola at-taqwa Kampung Susukan, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, negara Indonesia. Manawi sadanten para sepuh diberikan umur sing barokah. Boga sing kula muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran, tak lupa pembawa acara, juga segenap panitia penyelenggara perayaan Isra Mi'raj menjelang awal bulan Sya'ban. Menawi Rajabe kebagen, Sya'bane kebagen, berarti rong acara dadi siji. Iki alamat pengiritan. Manawi les temen bari mekonon gah, manawi Allah limpahkan pahala sing berlipat ganda. Mamang kameramen kiwiwitan diangkat merono or katon raine belah konon. Arab ceramah ngadeg kondisine boten memungkinkan. Lamun ceramah ngadeg biasanya setengah jam. Iki disediani kursi dodok. Berarti tetenger panitia natijah maknane pengen rong jam. Kerunya menurut didodoki ke kursi ngegotong mah bunyi lesing sapa beiki wis endalos temen
Sing duwe kursi kian menawi Allah dadekaken pahalane berlipat ganda. Lebih-lebih panitia hebat, panitia keluar biasa. Sore-sore ceramah ngakune bukan udan dikit ya baji. Wijare kula urusan udan urusan Allah turun alhamdulillah, ora udan alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan kita terima, kita syukuri, kita nikmati. Kayak si pengniki ki acaranya hebat iki panitia, inovasinya luar biasa, dekorasinya kiri kanan, lampunya kelap kelip kayak Agustusan, ditambah gawe taman ning ngarep wis lumayan lah, oleh nyelesing sapa berkembang ikin maning. Tapi ikilah dekorasi mang akeh wong sing kadang-kadang sok suci, anti-antian, kula mer cocok iku. Lah aja wong anu menjar prajaban jalokan nyulet bledogan ora awe. Hari kula mah bebas mang. Anu sing taken ning kula je kiai lamun acara rajaban muludan ceramah, ketika kiai teka nyulet bledogan, ketika ceramah pragat nyulet bledogan, ora papa te kiai kune jere kula ora papa selagi tidak membahayakan. Lamun ngukur hukum memang mubajir, ngeman-emani tuku bledogan 2 juta diobong kabeh. Jere kita mah aja diobong gak aja tuku bledogan, kumpulaken be duiteku 2 jutaku, wadai amplop hitung-hitung nambahi penceramah kan lebih manfaat. Rabi nyangkin lemu, anak nyangkin bohai. Oh, berarti barokah. Tapi karena bocah pengen mekonon lawis bisi arani kesenangan guna siar didokoni macem-macem. Kadang-kadang anak ibu-ibunya milu manek kosidahan kah wih corane cempreng makanan nikah kah elokuenten sing ngomong kang ajur apa ta jere kuja haram aja jero-jero sendak kon manek be lumayan. Iku latihannya 2 bulan jere kita orang manek mapurike 3 tahun. Woi wong lanang dipurike rabi meledog ning ndas mang merengpeng ai darani je. Uga sing kula mulyakan para qori sing sampun melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ningali qori masih alit kumang ati jadi adem, insyaallah kiamat rada adoh. Lamun maler wenten bocah geginau ilmu Al-Qur'an agama ceramai bocah cilik iku kula nikmat ning ati bersyukur. Berarti wenten generasi penerus selagi anak ayat Quran dibacakan walau ayatan kiamat diundur 40 tahun. Menawi be aja kiamat dikit. Senajan kiamat dikit kayaknya masusukan paling dikit. Peragat gara-gara apa susukan kiamat dikit ake wong main selot. Kok bocah dodok ning guriku. Go pepecian segala kayak wong waras be. Sugie ora motor medigadekaken be. Tuman. Untung mertuane wis tua. Masih nom medigadekaken kayane ku. Jadi awas ibu bapak, termasuk bapak ibu sing dodok ning kene kabeh kia ampurane seneng buri mencangak ular gulu rasane iku. Kulane ceramai bari dodok dudu berarti kuleki apa ya menghargai belah lamun dudu males dudu mah saking pegele be ngadeg. Sesa ceramah sembarang tanggal 1 Rajab sampai saiki nyambung tiap bengi. Ya barokah doane wong tua, doane guru, ari ilmu mesetitik mang, tapi sing penting diamalaken manfaat daripada ilmune gede hebat wi kita bidong gerobag tapi harus diamalaken guna kesombongan doang iku bakal kitab ngelaknat ning akhirat. Wis los temen kita bodoh gamang ilmune pas-pasan ya sing penting mepayu besi merana mrene ceramah aja ditung mang. Lah ya sebulan 2 bulan iku wis sewidak tempat iku. Aja dikali semono. Kita sing duwe gemeneng bae. Sira sing hitung-hitung. Kayak bakal dibageni be. Menawi barokah anak acara rajaban ing kampung susukan ki
sing gering-gering menawi Allah warasaken, barokah rajaban ki sing uripe susah menawi Allah senangaken, barokah rajaban ki sing lagi jengkel menawi Allah bahagiakaken, barokah rajaban ki manawi sing lagi duwe cita-cita bagus gancang Allah kabulaken, menawi barokah Al-Qur'an ki sing durung payu, durung duwe laki, durung duwe rabi menawi Allah jodohaken, menawi barokah Al-Qur'an ki sing lagi duwe masalah Allah selesaiaken, menawi barokah rajaban ki sing lagi duwe utang menawi Allah lunasaken. Tuh, hari urusan utang mah amine kenceng sih iku. Rombongan korban bank keliling iku arang. Wong wadon siki moro ragang, orde duit dia sok pinter, utang dewek, bayar melaki sing dudag-dudag. Iya wadon desaku lek bibite sing susukan. Wis mending ayu mewuru. Wis ireng pendek pesek. Urip pisan. Gawe jangkep doang. Tapi ya arane jodoh mang ya. Jodoh wis lah wong wadon model premen keterima be kenepun sebelum mamang dilahirkan ning alam dunia niku sampun ditulis ning Lauhil Mahfuz terdaftar Mang Anu rabine Bi Anu. Dadi aja dipungkiri iku jodoh sing Allah. Mengaji rabi kita mah judes rongokaken wis. Mengaji rabi kula megalak wis sing penting gelem goyang wis. Mengaji jerabi kula mencuablak ya judes cerewet wis sing penting wayang ngeliwet gelem ngeliwet, wayang meteng anak kita diurusi berarti nasib mamang wis. Oleh rabi model mekon iku ting bating. Sebaliknya teteh aja putus asa. Duwe laki nih model mekon iku tampang doang kok. Duit murah gablek iku. Tapi teteh kudu sabar iki jodoh sing Allah. Termasuk Haji Munawar bengiken ceramah ning susukan ki. Dudu gara-gara panitia ngundang ning kula mang. Tapi Allah wis nakdiraken diobahaken ati panitia, disepakati ati masyarakat wis ceramah ngundangi Haji Munawar be lumayan je langganan. Ari langganan melokan diobral. Ari langganan melokan kadang-kadang bisa utang, bayar karo beras gor papa. Tapi iki kabeh takdir sing Allah mang. Mamang urip ning susukan Allah sing ngatur. Karena manusia pun iki diatur ning Allah. Allah sing maha mengatur alam semesta manusia beserta isine. Allah sing ngatur. Gerakan daun kecil wit asem cilik, obah, ijo, kuning, coklat, rogol oleh Allah. Allah sing ngatur mang. Mamang wingi sehat siki gering Allah sing ngatur. Wingi sugih siki bangkrut Allah yang punya takdir. Jadi aja lo kan nyalakan sapa-sapa. Urip susah jerabi guna geganjel. Gara-gara jerabi sira iki je. Arane Nur Hayati, kitane samun or cocok. Jere dukun gak abot naktune gedean sira. Gan gak uripe apes bae dagang bangkrut tani mati bae parine. Apes jerabi sira iku. Teteh jawab kita gak kejeblok di laki sira ketolol. Iku wong sing urut iman mang. Mamang siki dodok ki, dodok ning ngarep apul rencana. Boten. Wis jenitip ning panitia kita dodokin ning ngarep. Ora. Begitu mah sampai mrene kebagian ning ngarep, sening buri kebagian. Begitu bagi senek ana sing ora kebagian aja marah ning panitia berarti nasib. Dia mau nih nyumbang ora sirane. Kok aja lo kan protes mang hidup itu terima saja apa adanya lah. Dua rabi alhamdulillah, orde rabi lawis ngedoa bi ikhtiar. Wong tugas manusia mah tetelu, siji nyereat, kaping done adalah torekat, telune hakikat selesai. Nyereatku jadi baca susukane mah ikhtiar, upaya manusia. Disebut ya wong tua kita nyereat gesing bener, maksudnya mah ikhtiar. Anu wong sing dagang usaha 30 tahun ora ketuku motor-motor acan. Bangkrut miskin sampai tua. Anu sing bekan 3 tahun laju sugih.
Berarti Allah sing ngatur. Kita wong duwe iman aja lokan duwe ati ora bagus, cemburu. Weje bocah kon beken ke 3 tahun usahane maju, kayaknya mah geguru bocah ki. Disuruh salah maning jawi ngeliwat gak mendak di cemera aja liwat. Apa urusane warung karo cemera tolol. Nggih mboten? Dadi ane wong enom sugih, wong tua ora sugih, meneng rezeki kuwen dudu gara-gara umur. Kadang-kadang sing enom sampai tua, enom memang sugih, tuane bangkrut. Anes enom memang bangkrut, tuane sugih. Anes sing sebarang enom sampai tua sugih bae. Paling akeh memang seragam, enom bangkrut sampai tua bangkrut bae. Iku sing pangeran kabeh. Lamun diomongkeun mah adem ning ati mang ya. Hari balik meruwet man. Wis manusia kemokonon mang. Makanya apapun diterima. Tete duwe lakine tukang ojek, alhamdulillah. Wis endah tukang ojek mah gengelan, pegel, metu keringat, tapi halal setitik barokah daripada duitnya miliaran oleh nyolong sing picis negara, oleh korupsi, oleh nipu. Ngojek lebih mulia mang. Weje kita mah jelakine tukang kolektor, hajar sing penting masalah dewek. Aja sawang diperagataken. Galeng pada bolong. Halal sing penting. Woi mangaji kita maje apes jadi laki ne ustad. Ai. Dia laki ustadku barokah. Rezekine dijamin halal oleh ngeriung. Nggih boten? Nah iya tapi gak kudu jujur ning sing musaibul musibah. Disuguhi kacang gedang kok takoni sebenarnya iki gedang karo kacang sesane awe ora tiga balik. Kudu jujur. Jadi sing hajat katuran ko baru sebok gelati kardus bekas. Tumpaki kabeh. Ada ora dikon mah haram mang. Balik beti gawa wara ora elok kondangan kan nyolong iwak kok. Milu prasmanan digelati tisu dibungkus ayamnya telu ngakune gona anak ning omah haram iku mang. Kudu warane sing hajat teh jaluk ya anak retek gawe telu ning omah katuran lah ya bangkrut sing hajat. Amplop 10.000 mangan serayat. Naudzubillahi min. Sing nomor kedua torekat. Apa torekatku? Ajaran ulama tertentu. Umpamane je usaha mejojong tapi ana sing ngajak ke jarah katuran tapi aja ngejaluk ning sing mati. Mamang jarah ning Banten ning Sultan Hasanuddin ngejaluk ning Sultan musyrik. Sultan jaluk rezeki je. Iku wong edan kurang setan man bledogan iku. Katuran iku motorekat jalan ana sing ngajak zikir bersama. Ana sing ngajak istighosah katuran. Setiap mangan maca bismillah ajaran sunnah diajarakan ulama. Ujung baru nomor 3 hakikat takdir bebagian sing Allah. Kula sugui ke aqua 3 macem ya minumkeun. Botol siji gelas putih warnane banyu putih iki teh manis 3. Mu bengi orang ngejaluk mang. Mau gore mesen boten mang je 3 ya ora. Tapi teu kedewek, tapi ana proses mang. Dari sing panitia katuran dinum je kiai oke. Nyereat berarti buka botole, cekel botole, diangkat bismillah, nempeling cangkem, kesenggol kucing mawur, berarti hakikate Allah dorong ngehasilaken. Paham? Ya sampun ceramah hari paham wis. Wis paham. Wis balik lah. Ku jadikan dorong-dorong dongeng rajab karo rawah meneng bediki. Iki mah dongeng tentang bersyukur ning Allah, terima apa adanya. Makanya kula elok ngomong ning sing batur-batur dakon direkam pisan. Karena siki kula direkam ki arane live streaming, ana TikTok, ana YouTube, ana Instagram. Woi, kaya wong-wong ka. Kita ini orang ngerti oleh bocah-bocah beku mah. Tambahi spekere meneng roron ning kene kan. Hei. Di tempat belas kan juga merendel kabeh. Apa tujuannya dakwah? Wong dakwah iku titip ajelokan ana tawar menawar harga.
Kula paling boten cocok bener ana sing ngewenangaken. Ceramah bayari semono, ngori bayari semono. Iya, tapi ulama Banten merata-rata ngelarang. Bisa aja julak jaluk, dinai kunuhun, or dinai usul. Lihat kebina-bina gah, ada orang pisan mah. Yang penting aja dipatok harga. Ceramah aja 5 juta sepisan ceramah, ngori aja 3 juta, napik seridone bae wis. Hitung-hitung nambah peduluran. Kula kependak karong susukan ki ya. Kare wong susukan kan tenget ning kula ki Haji Munawar. Seminggu wis dipasang gambar iku. Senang kula iki sumpah be. Sembarang arep ana gambar niki ana gambare Haji Munawar. Boleh. Gagahan asli nih. Boleh panitia ki mangaji hebat iki. Gawe gambar kula ku senang bengikian mah. Minggu arep mah sedih. Wis diganti je spanduk ke gona ngegebot. Guna meme pari mana nyelokan. Paling sohor aling-aling kandang wedus. Diwadakaken karo wedus bocah. Pasar kelilipan mata kecolok gabah kayaknya. Ku dadi ibadahku napik elokan lamun hubungan karo manusia, baik ceramah kalian kula ngisungi oning nasihat ning batur-batur. Wis ceramah geguyon iya, anu humor iya, tapi napik berlebihan. Tujuan dakwahku pengajian ngajak ning wong ndakon bener. Sing ora wawuan ndakon wawuan. Sing duwe rabi ndakon rabi man. Ai salah ngomong, salah keceplosan. Laki rabi sing tukar ndakon akur. Sedulur ndakon wawuan. Kumekoron ngajak dakwahku mang. Ajelokan ngadu domba. Komo ngalala kelompok mah si anu napik udu iku ajaran ulama ku ora. Apik maning nyinggung pemerintah aja. Praman-preman kita uripe ning Indo. Mamang urip ning susukan ki syukur tebaten. Yo dibandingkan bengen takone sing tua-tuaku. Sing tali lahirane tahun 30, tahun 29, saiki wis 70, 80 umure. Bengen meboro-boro kumpul mekenen bocah. Listrik laka pepetengan. Dalan ajur sampai saiki. Ai. Iya bengen. Rok-rokan gobak ning latar-latar untuk bersyukur kita urip ning Indonesia ngaji bebas. Siapa sing ngomongaken ngajur bebas? Bebas. Siapa-siapa boleh ngaji, sing penting titip aja ngadu domba, aja ngerusak-rusak arah negara. Uwis kita urip ning Indonesia, perjuangan ulama pahlawan zaman bengen. Senajan beda agama, mang aja ngejek. Hei bocah jadi colong be bersini yuk ndek Cina ke haram. Nyolong medosa tetap saja dudu wong Islam deke. Aja gaya hukum derek sekasede bah. Paham? Napik sampai mang komo pada wong Islam. Haji Munawar ceramah sepisan ceramah 5 juta je boten mang. Boten insyaallah dipitnah pernah kula iku. Aja ngatur Haji Munawar melarang sepisan ceramah 5 juta. Wih rugi kita nggak tarik patok mah. Barang panitia niatnya 10. Kan kurang 5 iku. Nah yang bobengikin membocah premen nasib. Cilik gedene urusan takdir sing Allah. Harus diomong-omong orang ngerti bukan bina-bina. Boten sing penting nambah peduluran alhamdulillah. Nah kemudian ibu bapak ayatnya jelas nih Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa nih menengiku? Mekonon ge bos. Kan kacok semet mirip karo kori mau kan. Kan mah enak kita mah blenger. Ya, ud'u ngajak ke sirat jere bahasa susukanane wallah alam.
Ud'u ngajak ke sira Muhammad dari Allah ila sabili rabbika maring dadalan pangeran andika, maknane agama Islam, maknane syariat Islam, maknane ajaran Islam, bil hikmati kelawan hikmah. Apa bahasa hikmah yang tafsirnya? Ai bil qur'ani tegese kelawan Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, memadoni andika hum ing wong-wong billati kelawan kang hiya iya allati ahsan iku luweh bagus. Rabi nakal aja dimarahi mang, wong wadon mah gampang purik. Kagok jadi gelem ngeliwat wong zaman siki wadone sibuk nyekeli handphone be enak kita mah. Wong putu kita bisa nembang siki bisa putu kita kawang umur 4 tahun tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi gacor ketua. Jeh. Kita ini melotot. Iku anake komo emboke. Wong wadon jamas dalam kita liwat di foto. Ngaku nih guna kenang-kenangan. Wero pepajang kandang berit. Penyakitnya memang handphone mang lamun boten digunakan sebaik mungkin. Mamang rabine rada nakal orang ngereken aja di preman wadon kudu dilus-lus. Orang masak tangannya awan dilus. Ya Allah nong sirku hebat sih. Harap tak pegat lah kemana. Orang dipegat ngejengkelakan sore itu. Uang sore kuat kita iki menau-menau ning surga nih gajar ragam-ragam lah mengkoni. Ning dunia sedela begara kuat kau ning surga selawas. Bo, laki mekonon maning aja emosian. Ibu kelebat duwe jodoh lakine barang wis duit maaleman. Memang cobaan manusia ku mekon mang. Puncaknya kenikmatan seorang laki-laki adalah perempuan. Dan puncaknya nikmat seorang wanita adalah harta benda. Maka ketika laki-laki punya banyak uang, dia akan selalu tergoda untuk mencari tambahan perempuan. Tapi kalau perempuan semakin banyak uang, tidak butuh laki-laki. Ayo siretuman. Rasanya balik pegatan urusan itu. Wong wadon. Wong wadon. Wah, ini laki ini makau dan lok. Iya pantas orang betah laki ini. Hei, rada sopan. Non, kula. Kok non gak? Iku mah, oi je. Kayak kadang kancil bocakin. Wong wadon. Non. Wong wadon. Iya gati adat wis gati. Harus dirobah iku. Lamun ibu jengkel ning laki wajar. Namanya perempuan dan manusia biasa. Tapi tolong ajelokan ngungkit-ngungkit. Jadi bahasa kita ini mengundat-ngundat. Melihat sesuatu kekurangan di masa lalu, iku ngungkit-ngungkit aja lah. Jadi weke gue berasiki lagu nih tengik ya. Orang rumah saja pengen ngawin kita modalnya kolor karo dengkul doang. Orang gua belega apa berada maju semet usahanya larak nek rang demi sebelah. Maklum janda pirang, jalannya garang. Bu aja lokan mekonon. Sapo wadon ngundat-ngundat ngungkit-ngungkit model mekonon. Ning akhirat orang bakal manjing surga. Aja maning manjing surga. Mendak wangi surga. Mual bakal kependak. Senajan ning dunia nih tahajude setiap bengi 1000 rakaat. Mamangnya domong mekonon kok aja megagag baik. Jadi rabi nih kakang kok ngawin kita di model kolor karo dengkul doang. Mamang jawab. Hei nong maaf kolor karo dengkul bener tapi kolorku karo isi nih. Lah ke isin war gelem sur talal. Bo paham? Kedung dodoknya adoh tuman siralah. Jadi kita belakine kosong belang kok kebeki durung wer sing ceramah artis. Iki ibu bapak. Makanya kula-kula kabeh ngajak ning kebagusan ku bil hikmati kelawan hikmah sing alus. Kanjeng Nabi diutus ning Allah dadi nabi dadi rasul
bahasanya lembut, uangnya alus, sopan, diledek diejek gemesem, ana sing mentung meneng, ana sing idui mesem. Ku Kanjeng Nabi wong susukan kudune mekonon, ana sing idui kecoh. Alhamdulillah. Wah, dendem diadang melengi. Napik mang, sabar. Kita nggak butuh kemuliaan di hadapan manusia. Yang kita butuhkan kemuliaan di hadapan Allah. Biarkan orang benci kita, yang penting Allah sayang kita. Aja betul-betul mal kuat. Sohor betul aja. Kuat gora. Duh, anu wang liwat diwadani bawuk mesem. Wok nindi wok. Alhamdulillah. Kulitku hitam ciptaan Allah, kemuliaan manusia bukan karena penampilan. Kau hina aku hitam tak jadi masalah. Sing penting urip, iman, ibadah, usaha. Orang ngerepotakan uang lian arep apa pusing-pusing daripada serep putih ganteng nyolong banget. Iku ngadem-adem wong ireng ku. Jadi kula-kula makaten mang napek elokan protes Allah ngenai ku ana hikmah. Ana dongeng iki. Zaman bengen anu wong laki rabi. Lakine lanang rabine wadon. Lah iyalah. Lakine bos pengusaha. Dua bisnisnya antar kota, antar provinsi. Niki kisah nyata. Waktu ku ndeke ngomong ning rabine, "No, kowe esuk tangekaken kakang jam 4 arep berangkat ning Yogyakarta. Nunggang pesawat bisnis kakang ning Yogyakarta oleh untung 2 miliar. Aja telat ya, ap nunggang kapal jam pertama janane jam 5 subuh Jakarta Yogyakarta. Aja sampai telat kakang tangekaken. Oke papa." Ya maklum wong sugih kan nyuluke papa. Hari miskin mah pipa. Ternyata bengi kuwen kumang si rabine kok ora kelingan. Turu be. Nangekakene 5:30. Lah kapal wis mabur. Ora kebagian kapal. Woi, ngamuk lakine. Setan kurang ngajar sudah ke duit ke bakal guna sirak di guna kita doang. Lanang mah usah muntang mati pokoknya peragat marah-marah ning rabine. Karena kawanan naikakan kudune 5:30 5:30 bikin naikakan. Lu wis ketinggalan pesawat. Embekan mingkem marah-marah ana berita. Pesawat sing mabur 5:30 iku meledog ning duhur. Mati kabeh. Wah tuh diceluk rabine nong, ya Allah esake siraku kawanan. Lamun sira tatag kakang mati sira dadi rangda. Nohon rabi. Kok ternyata feeling perempuan lebih tajam mang. Makanya ibu awas apik salah tukang takon fitnah. Lamun ngimpi sendal kanyut. Atau ngimpine kelambi diseleh uang je. Wis. Aja marak ning wong sing bakal fitnah, marak ning wong sing bisa nasihat. Assalamualaikum, salam, mau Ustad. Ana apa teh salbia? Deh kula wasi pengimpi je Ustad, kelambi kanyut. Ustade kudu bijaksana aja ngompor-ngompori. Teh iki ana dadalan arep lunga ning Mekah. Bener teh kelambi kanyut kuning Mekah. Be. Laut iki nyambung sampai Jeddah. Berarti teteh kanyut gua abdi kanyut tak kening Mekah. Kok adem. Ana sing ustad kok ngompor-ngompor ya lo karena selalu selawat doang. Teh je klemen mulai kejeng ngimpi kelamine. Waduh teh. Sore salah iku. Wong-wong pada ngomong teteh kok de lakine isuk sore ngebonceng wadon nom. Bulak-balik kok kepancing emosi. Balik-balik laki 4:30 asar. Assalamualaikum. Aja uluk salam weruh kita nih weruh anak penuh aja napa lanang megati kabeh pada baik jadi lakinya lanang kabeh pada baik serane warasane pirang lanang hari konon untuk kakang doang tuh
Wong dongeng gak kakang iku jenenge bonceng lanang, bonceng wadon. Isuk sore rabin wadon enom, enak bebonceng kita memeleng ning paon kon ngurusi bocah doang. Lah jare silakeun udu kita ning ojek tetolol. Orang ngebonceng uang meroleh pecis bloon. Kan gunanya ada duite. Anda tolong mendengar sesuatu jangan sampai langsung disimpulkan tapi dipikirkan dulu. Ngerungu lanange culak colek ning perapatan pekupatan. Ana bocah wadon karyawan rangda colek laki ces. Ibu ngedeleng, "Hah? Aja marah." Balik. Dangdan sing ayu. Masak sing enak. Laki teke, "Assalamualaikum, salam, selamat datang Arjunaku, belahan hatiku, penghuni jantungku." Laki kan bingung. Orang laki bocah iki. Anak apa ya? Ku mikir laki nekun. Engko tawane Kangkang ayun adus teh yo sampun tak siapaken. Wenten sing banyu kolem adem, sing termos langsung ge wenten. Tekadusita sopan alus dangdan ayu lanang memikir teh. Karena laki-laki itu kenapa pengen dianggap kuat, jangan pernah diremehkan, layani dengan baik, jangan sampai kau biarkan suamimu menangis di pundak perempuan yang lain. Ayo serap auman. Pokoknya wadon babak belur bikin. Menang dikit aja marah. Sebaliknya mengkonon jangan biarkan istri mamang menangis di pundak laki-laki orang lain. Aja sampai ngobrol berdua malam-malam. Makanya obrolan wong lanang wadon ku tergantung usia. Namun pada nomi ku ngobrolnya pekaya. Pengen tuku motor listrik, bangun rumah, tuku sawah, tuku mobil. Iku obrolan wong enom. Obrolan wis tua mah dongenge penyakit. Lanangnya 75, wadonnya 68. Meluma ning peturon meneng. Ambek kanu senggerak-senggrok repung. Jadi lakine nang silakeun laras sikil kaus mending ta. Jare si rabine Kakang jare ku darah tingginya kumat nyeluyu ora. Ya ora Mang. Wong tua mah keciri sing mambune liwat ke keciri. Wer nugang motor. Tuaku klemen minyak angin. Karo balsem. Ada wong enom sejen termasuk suara ngoyo wadon enom karo wadon tuaku beda irama. Kula liwat ning susukan ke srek ana sing ngoyo ciang. Iku bocah 19 tahun. Masih kenceng. Keramik kebongkar bocah. Ana maning wes. Nah, danak roroku. Lamun wer wis dipoto. Pun ewes-ewes ku 70. Beneran wong wadon kita melawan anak wadon sombong kok enak sumpah be. Hei wadon maaf ayu hebat pinter tapi kau jelas ada perubahan. Tapi wong lanang mah sampai tua gak hebat banget. Lah kerobai wong wadon be bocah susukan kayak ngelunjaknya ke bina-bina. Deweke megawe, rabine megawe, dan anak cilik titipaken ning ibu tuane. Iku nyiksa iku arane ku. Akeh nang desa kita kun. Anak megawe, mantu megawe, bayine titipaken ning ibune. Putune sing ngurusi ibu tuane maning. Kerunya wis tua ngurusi maning. Arep kapan ibadah wis arep mati. Direpotaken mekono niku tolong Mang aja mekonon Mang. Wis meranakan yang siapa tak ibadah Arab sujud umur 70 Arab mati orang ngurusi mekoniku maning mikir badan dewek mekonon gak tegas ibu tuane disosoni nangis susu entek tuh kuning warung laka dipasaka kendek ibu tuane orang metu banyu puasaka kendek ketelak tolol wong pentile ngageden koma putu bapak tuane kepeselak. Wong wadon maaleman. Durung-durung teh ngerajap menang bedikit. 2 jam ceramahkeun. Biasanya sejam kula melamun liwat saking sejam kula lembur. Jam 10:30 jam 12 peragat lah insyaallah lah.
menawi kuat ya orang kuat biasa kuat mamang sampai subuh gak kuat nih kan wong desane iki kedadi makoten ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah pitutur sing bagus omongi sing bagus ning rabi sing bagus nang bu ning kampung kula wenten pasangan senja lanange 80-an lah rabine kuwen umure 70 bengen mekacok 10 tahun iku mang nyeluk ning rabi ku ora elok nyeluk arane kula pernah mampir ning omahe ku sibuk mamang ken jen anu sayang ning rabi tua-tua nyeluki sayang gawe kaken kopi ku ana ngaji munawar je oh nggih sayang tekang iri mengaji sumpah jadi tua-tua mesra temen jadi mamang ke romantis ning rabi nyeluki sayang hebat temen ji dudu romantis klemen mang or kelingan arani berarti pekon alias linglung kok ngajak ning uangku sing bagus ngaji makanan ki aja kenceng-kenceng aja keras-keras fleksibel elastis lamun ngajine serius pada balik ya arkanul islami khamsatun utawi sakarukul islam iku 5 pojok dan muyuh orang balik mana dadi hari ngaji maka ape kepada ngan bumbune sejen-sejen orang salah ustad nguruk ngaji kiai nguruk ngaji materinya sama hukumnya sama cuma cara ngolahe bumbune beda ki premen supaya dipikar resep dakon didemeni laka maning 1 bil mau'izatil hasanah kelawan pitutur sing bagus aja lo kenyeluk uang aja kenyeluk kelompok pokoknya sing ora salat neraka jahanam wis konon be aja teluk aran aja kayak si anu kok neraka bocahkan je laporik serayat mang ku cara ngomong kumekoten nah makanya kanjeng Nabi diutus ning Allah apa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq jadi kanjeng Nabi angin pasine den utus isun didadekaken rasul didadekaken Nabi innama bu'istu liutammima darpon arep yentan nyampurnakaken isun makarimal akhlak ing sake kemuliaan akhlak siki wong Islam ilang akhlak ning wong tua be wong susukan ke jarang sing bebasan nggih mboten wong iki kan asline Jawa ya Jawa Serang pada kere Sereng Kulon ning Pelamunan bebasan duwe rabi ning Keragilan bebasan ke bebasan nggih mboten wong desa kula ke awal rebise bebasan mang ane pun dia teh si anu je gering dia mengaji ayo ngedengek apa maksudnya teh ganjil lamun ngedengok Mekasar abaji sing halusnya ngedengek oh mbekan mendak jadi gitu komo susukan manjingnya kota Serang aduh dia mantune bahasa Indonesia bagus bahasa persatuan kudu bisa tapi tolong bahasa kampung aja hilang gimana iku meneng putu ibu tuane sibuk pepiluan bocah saiki awas kamu jangan lari-lari nanti kamu kedoprok tuh kan keblejog ibu tua bilang juga apa jangan meleng nanti kecolok belarak orang-orang agam kok kanjeng Nabi diutus nyempurnakaken akhlak wong jahiliyah zaman bengen Allah Karim komo wong sejen mamange aran Abu Jahal be ning kanjeng Nabi ngemusuhi iku keluargane mang makanya aja heran musuh sing paling hebat iku biasane keluarga wong liyan mau orwani wong liyan mau modale sing ngemusuhi kekakian dulur kanjeng Nabi musuhnya mamang Abu Jahal padahal kanjeng Nabi oleh pangkat Al-Amin wong sing dipercaya buat nelokan bohong sembarang cilik melik uangnya jujur
dagang orokan bohong aman mau susukan bisnis motor waduh pripun je motor we biang lah kedempul asli kabeh ori dituku ning uang bekan 2 meter caplok aja elok mang anggur apa adanya aja bohong jujur ya hari dagang bil untung boleh tapi aja liwat saking batas sesuai agama syariat lah woi anak TV lah kerja nana merek apa nasional weh nana tenang ukuran pira 24 in anak padahal mendak gedurung tapi nana medikit kebiasaannya kan calokan mekonon halo mesti ngaku be kita nih pengalaman kependak nih susukan anak TV nasional 24 in hargane 2 juta bebalik menising tuku anak TV mah wih iki keponakan yang susukan hargane 3 juta bae padahal sih gak 2 juta iki keponakan be tak keliri kita orang belu untung sumpah be modal sudah ponakan sing dia ponakan iku teh mangadu dong modal be sumpah wis ana luwih 1 juta iku balik maning ya wis Kang 3 juta mah oke ning sing duwe TV waduh sira nawaraken 2 juta bikin orang gelem wong pengen 1,5 juta ki mendakon payu be sira jare guna sekolah anak belanjane kurang bayarane iku didol be kan ngawani 1,5 juta aja 2 juta modal sampai orang gelem dirayu-rayu ke kita merembe untung wi dulur bikin mah sebodoh sira ngene rokok sebangsa mendak kita iku mah wes iku kita ku pengalaman gurune sing susukan akhirnya masa 1,5 juta ning sing duwe kan 3 juta untungnya 1,5 juta sing duwe TV karo sing nyaluraken pada bae uli Arimone jujur mah apa adanya wis ngedole pir semono warakaken semono juga Kang untung ora jadi soal iki mah di apa diolah-olah dokone sumpah sabar gledek modar gondoken wani kafir wedi oleh 1,5 juta nekakeun ning anake gona mangan tuku beras belanja dipangan ning anake jundel ning agama aja kelangan dosa bapane usahane ora halal wis masih mending ngeriung mekanan ki pasti jadi ustad malah wis sabar besi awalnya doang lah santri mah pahit ge suwe-suwe menyakin ngeblenger mang ngaji munawar oleh doa sing guru karo wong tua kelahiran Pramunan duwe rabine ning Keragilan Pematang wis hampir 30 tahun 28 tahun begitu sing Pramunan kesebute Pramunan mah kota santri dianggapnya pinter be kita iki duwe rabi ning Keragilan woi wong Pematang Keragilan nyeluke ustad sehat deh ustad ai celuk ustad lah wajar ngeworok ngaji wajar duwe pondok majelis taklim celuk ustad munasabah kising enak meki pengen celuk ustad iku waya nyalati doang iku akeh ning susukan ku woi pecine lancip itu tekai pojok masjid Banten aduh alhamdulillah begitu ning kana celuk ustad kula bekane ki ceramah selau ki santai ki nyantai bisilah wong mendurung mangan gitu ge bocah kok kari-kari be cara mangan gor papu panitia dibungkus belah kanari mangan sepiring dibungkus kan sebaskom aduh begitu neng Rika Allah ngedoakakan sing mata penting mamangnya jaluk doa sing wong tua jaluk doa sing guru ku nomor 1 aja lo kan kelalen kula maketen ke didoakaken wong tua didoakaken guru ari ilmu melaka papane tapi barokah iki sing wong tua karo guru dodok ning kana daturi ngeriyung mang ning kampung mau 5:30 isuk wis ngeriyung tetangga sunatan paning kampung mah adate mengkono sunatan ku esuk-esuk
lah menem anak kita tangi diadusi diwedaki dibedengdangaken wong bengen merane kita ngeriyung ngaji ning omah oke. Amin beres pegawean paling 20 menit lah hadarat marhaban doa sunat bocah nangis lewis amin balik leku kiwe tengen berewatan mang tengah 6 wis cair ustadku 100 ekatan rorok endog telu bekakak setunggal punar seplastik rokok sebungkus weh lai wong lanang ngantongi pejes mencangak melakukan bocah orang kedeleng rabi ku sumpah be. Sampai umah jadi rabi kang ngaji duit digona bocah sekolah sangune laku ih gona tukurin saja ngumbak kelambi premen laku adem mang mamang esuk-esuk orde pecis rabi jaluk kenceng melayang centong pada tugel pokoknya wis lawang bolong jendela sengkleh makanya aja macam-macam karo santri mah orang paling sibuk 100 kedeleng isuk setengah 6 lah mangko gedikit aja gedikit lah coba jam tengah 11 pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadi bocah pondok yes nyalati tas dohor kang dadi imam semenekin mah ning kampung sebutnya kesepuan wong sing tua tuh padem dia ya Allah dadi imam nyalati mau ke tahlilan mau subuh nyalati jadi kang ngaji sing imam lah kalian itu ten wenten Allah karim kita dadi tokoh dadi kesepuan ngedukukul be akeh rumasa ilmune kurang ya Allah ya Rabbi ya terpaksa dekon dadi imam nyalati takbir patang balen takbir pertama Fatihah takbir kedua nih selawat Nabi takbir ketelu Allah maafin lahu doa ning mayit takbir kaping telun papate baru kita ngedoa maning Allah malah tahrim ajrallah tabtina ba'da waqfina walahu wali ikhwani alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina rabbana amanu innaka antal afuwul ghafur ku beres assalamualaikum 200 telu ku salbiah 300 asar keponakan telepon aja ning dek ning omah mriki sih kang Haji jenengan milik ku lagi ana apa di konon tas tuku motor listrik bocah aja pengen nganter gona sekolah Pak Ud ku jemboke pengen tuku ke tuku nuhun alasannya mengantar sekolah bocah ning Pak Ud ning TK bocah ning jero kelas kan ibu ning ngomongaken uang ning kantin gitu sedesa pragat domongaken kabeh oke lah jadi selamatan ning kono apa diwacane pengen lah jek kulo telung balen oke kulo telung balen mata sasarku 100 wis 400 Maghrib dulur buka kios ning perapatan pengen didoanin dakon laris dagangi makanya kula nyanyi weroke wong bengen mak lamun guna usaha mulai ini dina Senin ilmu kumang mujarobat dilengen katuran ahli hikmah dilengen dagang usaha ikut dina Senin lamun arep mondok ngaji ko dina Rebo konon gak ane hitung-hitungan ane arep wayuh ko keceplosan bae gitu arep nimpu karo sendal seriku ana dina ane lain ngeriyung selamatan anuku kiosku menamin kulhu 100 wis pira ku darani je wis rajab murdur tetong rajab mur iki bulan biasa iki anu sing bebesik aku mau rajab je aduh ya Allah ya Rabbi Isa RT nyusul kum lam anak petek ngahol je kang ngahol siapa bapak oke yuk dikir 33 lah ilah ilah 100 600 jam telu digedrog man enak-enak turu ke Assalamualaikum salam anak petek ampun jemaah ngaji ngeganggu ya pugu iya tas turu tapi ada bakal menguntungkan ya melek baik gitu anak apa regonon jok banyu adem nah apa mantu kesurupan weh jampi ayat kursi pitu alam goib proyek ikun maku 100 maning 700 teh
Iku sedina iku kali sebulan 30 kali 721 juta iku. Aja gegabah ngeremehaken santri kun sebulan ini 21 juta iku gelamun ana sing ngaturi. Lamun laka magiji borok tolol. Hikmah rajaban kumakonon man. Kanjeng Nabi ngajaraken kita akhlak sing bagus. Uang lamun akhlaknya bagus hebat. Maka kula cocok mun ana ustad sok pinter, sok hebat, ora gaul karo masyarakat arep sing diuripe. Wih, jadi ustad sombong pedang-pedang. Neng ditat tolong gainan berkat dokone racun. Sengit kita mah. Wong nana ilmune menyangkin tawadu. Kita nih ngobrol karo tukang ojek bergaul. Aja beda nih. Wong kadang-kadang manusia barang sugi mor kelingan. Kalau mau karo wong lian batur CS gor kalingan. Assalamualaikum, salaman. Tengah toran kita aja. Jadi batureku. Ih, siapa kan ya? Orang pati kalingan. Orang level sih reku. Jadi batur setan sih reku. Duduk pengen ngesening galong ragam tuh kepecerit kan. Teh, anda dongengnya teh nyata kula pribadi ken mah. Kula ceramah ning perumahan. Ceramah, lagi tengah-tengah ceramah ana bocah wadon sing buri ku marek ning arep ning panggung ngeguablag. Dadi kiai teh sireku je. Tegas apa bocah iki? Batur sekolah SD bengen. Cita aja mekonon iya ke wong. Sangkane selingkuhan kita bela june. Mending ayu peot mekono niku. Gan pada tuane. Mung gue mah akrab yang batur sekolah ya wajar lah baru cilike. Ya jangan gitu-gitu amat dong. Mengko sreng saya teh bebisik ning buri ka munawar sehat ta mekon iku ngegablag sing buri melayu ning arep mang ngegablag kula gigire. Dadi kiai sireku ya aja. Lah wong sing hadir bingung siapa tuh Pak Kiai batur. Atau ngomong wong edan ora enak. Wes aja tadi menjadi pejabat aja sombong kan musimnya mekono. Wong malakon lagi ning ngesor mah alus, barang wis ning dhuwur berkelingan. Wingi musim kok glati dulur ya, wis dadi mah dilantik, asa marak-marak. Ya ning desa kula, ya daripada bae kota berbeda. Jadi sing matek napek elok lah. Kita biasa baik sugih, ayu, miskin, duwe jabatan, orang jabatan kabeh pada ning hadapan Allah. Sing ngebedakaken iman takwa ning atine. Kanjeng Nabi ngajaraken akhlak sing bagus. Wih ning rabi Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabb. Ning Siti Aisyah nyeluke gak Humairah, kan lamun mesem Siti Aisyah ku abang pipine ku kulite bagus. Celuke gak Humairah. Nabi nek ning Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Duh, Masya Allah kaya wadon susukan. Kopi ku setan. Ngomong apa Kang? Ngelunjak Kakang. Ai marah. Kopi sasetan. Rabi ini emosi. Hampir jawab arep ngomong. Ada apa lagi jurig arep mengkonon. Sing halus. Wong kita mah abang-abang gesejen gegawean. Kulite ireng. Dia abang-abang. Elok ap kondangan ka? Kayak bocah kepantok tiang listrik. Deh, wadon siki mah lagu-lagu nih pantas laki nih goreng ngalem-ngalem. Bu, ibu, cobalah ibu belajar ngehargai. Tapi wong wadon premen laki sih ya. Hari laki nih ngehargai, mah wadon juga ngehargai. Si matek rabi ku ngelawan ku gara-gara mamangnya menyakiti mereka. Perempuan tuh sekali tersakiti akan ingat sampai mati. Sekali kecewa takkan lupa selamanya. Bener bu? Ya rabi kita gemekonon bogo. Rabi pernah takwayo bengen. Ana 10 tahun melebih wis. Tak pegat ku sing enome ku wis ora beda wis beda prinsip lah. Barang anu saiki ne si rabi saiki sing tua ki asal ngobrol pasti beloki merono maning. Ngobrol sejen anu pluk merono maning. Ngobrol kin maning cekluk merono. Pegele jare kita iki. Ono wis lawas nang 10 tahun lebih wis sik. Terbayang-bayang terus.
mangan disuguhi tak alem nih kita ya Allah nong enak temen masakan sekor sangka jere kita mewajar dong laki ngalem rabi kan ngeloyong lawang pawon dibanting hari enak memasaknya kita ke orji wayu bengen gaji ora sida mangan bocah dokon maning kalian orang mangan iku ketelak lunga kondangan dang dan wadon sikim udah wadon bengen wedak yang sederhana bedak pipa nomor 4 wadon sikim skincare SR12 macam-macam nganggo nih setengah jam luwe dikipasi dikit nganggo foundation kan anak tuku maning kipas angin cilik kayak ngaku lah yang rapi kita nih makanan je ablalungan ko sibuk je kipas cilik ko mesen sing cilik lagi apa nong dakon gelis garing oh ya terus maning wedake anak koase kayak tembok musola dicat tengah jam nunggu nih belagu-lagu nih manek mobil tak alam nih kita ya Allah nong ngerasangka teman sudah ku galema ayu rapi kita kan prigel bohai glowing monggo kita melanang ngalem rabi kan ganjaran mondun maning si mobil hari kita nih ayu mau diwayuh bengene gaji orang sida kondangan orang sida batal klemen bukan tabrakan perapatan wadon sikiku mempertahankan kecantikan maaf tua itu adalah sunnatillah hukum alam tidak bisa kembali muda lagi siki wadon raine macam-macam putih glowing angkatan kudunge gulune ireng itu kayak cilok kejebur nih ngaji ini mah putih diangkat ireng kadang-kadang tuku kutaning kelodran pasar rawe lo kaning pasar lama wong wadon siki makin kira kayasa busane ku kandel lapis telu lo kan pancing mekek monyong ka kondangan monyong nunggu odong-odong monyong pengen kedelengi kenceng saya belagu barang anu lunga maning pengajian monyong boleh dalam nih wong ija tua-tua gue masih kenceng sampai bring sang duculi cantolakan melumah buyar itu mepes inget cecur kok gali kiai weruh ora rapi kita nih makanan jeng maksudnya apa? Gak boleh sombong ada perubahan manusia itu ayu prigel uslah nomor belakang yang penting hidup rumah tangga menyaman adem saling menghargai selesai lanang balik oleh PC semet dihargai assalamualaikum salam nang oleh saya tahu di negeri kang semoga gede alhamdulillah wong mau mbed oleh bora mangan Bugatti kakang menuhun saya tahu kok oleh besok le 20.000 iya apa kang semono oleh kakang ne 20.000 sedina ku berarti kakak mateni kita itu le 20.000 oleh apa bocah tapi syukuri apa adanya ngebandingaken ning esor wong paling hebat mang ikhtiar usaha insyaallah Allah ngasilaken mulai saja dulu Haji Munawar pertama ceramah atau orang rame kayak tahun-tahun iki bengen-bengen tetangga paling ya Allah mengaji jadi pembawa acara oke. Mengaji ceramah iya wis karo motor mang bengen perjuangan aja ngedelengan saiki gawi jelaris tiap bengi wih butuh proses dong baru bisa jog-jog nunggang motor ngebut mang ke acara roroko geber motor was baik sorban hibrid duduk tau dari bocah yang perabatan Batman lah ya sudah mak ke toko semet roda 4 ala kadar bisa jalan tapi aja sombong semua butuh proses
Orang bisa ujug-ujug langsung sugih, ujug-ujug langsung sukses, ujug-ujug mangketen boten mang proses. Maka pangjur jadi manusia sing males. Kanjeng Nabi lamun dinaik ujian ning Allah salat 2 rakaat mang. Ning tafsir sawi wenten hadis salah satu hadis. Ketika Allah ngenaik kesusahan ning Kanjeng Nabi, iku Kanjeng Nabi bal banyu wudu salat 2 rakaat. Sujud ning Allah. Iki gona kita umat wong susukan. Mun lagi pusing, gancang ngambil banyu. Sebor. Insya Allah ngajak pegatan sebor raine nawaitul wudu tangane yo biasa rukun wudu salat 2 rakaat salat sunnah assalamualaikum nangis ning Allah bagus ning masjid ning musala penapa baji boleh tempat ibadah pusing ning rumah berangkat ning musola ambil banyu wudu Allahu Akbar salat beres ngedoa ya Allah dudur terima ning takdir ya Allah tapi rasanya modal kula mah imane ora kuat ya Allah tolong ya Allah habis ngajak pegatan be ya Allah anak jendol-jendol kayak iklan obat cacing ya molod nangis ning Allah nangis ning manusia malah kepragate diejek Waalaikumsalam Kang dia tolong si Kang 200 nei sepisan metu mah wawarasan beriman ting orang ikhlas kita ngejaluk ning siapa ning Allah teteh orang dia beras jaluk ning siapa ning Allah orang dia belanja ning Allah ajelok jaluk ning laki mah manusia ana batese ana kekurangan nih jaluk ning siapa langsung ning Allah orang dia beras ning Allah orang dia duit ning Allah sing kenceng ngadon ya Allah orang beras ya Allah lah ke duit belanja nih ya Allah anak laki nih piraku budut sir ketolol laki rabi sampai jeritan pun ya Bu Kanjeng Nabi ketika Arab Isra Mi'raj dinaik ujian ning Allah rabi ini ninggal dunia Siti Khadijah wafat ayu prigel cantik sugih nurut korban santun ning laki ninggal dunia rabi sedih secara manusiawi wajar wong susukan rabine mati ning musola cengangas cengenges lagi apa Kang ngadem jadi rabine mati kakangku ulah nonggoni buku teh medeg-deg ning ati malah jadi mati wingi iki seteruke 2 tahun iku senohon lah aja merdeka kita iki deh ya Allah ya Rabbi ana tamu ning omah kula rabi ini stroke biasanya marah-marah baik barang stroke mendekin jaluk banyu adem nih kita Assalamualaikum baji jaluk banyu adem si Clement rabi bogo wih si kene gering bengane mejudes luwe banjir gering si kene lah wis bisa enda aja kita ih napik mau kau tundakon waras maning jere bengen ser maruwet ngejeleng rabi cerewet iku barang si suruh cerewet ku wis ko Allah ne dalan ko ya stroke meneng baik orang ngamuk kan iya boten maluma baik ternyata laki-laki itu rindu dengan suara istrinya yang cerewet lamun laki sing cerewet waduh kelangan ning di musik kan kok Kanjeng Nabi bulak balik ning pundi ning Hijr Ismail sing umahe Hijr Ismail makanya ning Jadir awalika mau ke pendaki Kanjeng Nabi dijemput malaikat Jibril ning Hijr Ismail ning Hijr Ismail ko ning pinggir Ka'bah iku anane ning Baitul Masjidil Haram ning arane Baitullah ana mizab dure talang emas wong lamun udan rebutan ngeri kuku kula ga antuk doa sing wong tua alhamdulillah bulak-balik ning Mekah tahun niki berangkat haji maning mbekan 22 balen apa nih meneng kun sirik kun barokah doane wong tua sebab kula tahun 74 ibu kula kumeteng mangaji ngandung kula umur 5 bulan ning wetengan bengen melunga haji kumeteng ko bisa siki mboten bangkit anu positif be hamil nggak bisa hari bengen tahun 74 pertama kali pesawat terbang itu bisa berangkat merana jadi kula merada Indo semet blasteran separuh Arab separuh Jawa wudel ning duhur Jawa karena orang pati bangir biasa baik
Tapi udel ning esor rada Arab semet mah. Semen ya. Kegedean jen kegedean. Iku kula ning ngomong ning ibu, Bu. Bukan ibu bengenku lagi meteng kula ning Mekah kun salah doa. Kalian menari konon. Kula ne bolak-balik ning Mekah baikeun sakine umroh, haji. Bukan ibu ngedoakan sejen. Oh iya, jejere ibu kula ko. Waktu kita meteng sire kuning kana kuning Ka'bah tak tempelakeun weteng ge ngadoa ning Allah. Ya Allah, bayi sing jero weteng kin tulung kok gedene bolak-balik meriane ning Mekah ya Allah. Oh, doa wong tua. Sehingga kula dina dalan ngebimbing haji duwe KBH. Haji jamaah atusan tiap tahun, doa wong tua bengen, maka dari wong tua wadon titip ajelok ngomong sembarangan dari doa. Nakal di anaknya mang haji, betul. Tapi aja emosi, sireko setan, anak jorig, anaknya Melayu, kok mbok mbok jorig. Makanya bagus anak ahlaknya tergantung ibune. Sebab sing parek karo anak wong wadon lagi meteng akan baca Quran dakon anake alemes atine cerdas akale metu demening Al-Quran tergantung ibune lagi metenge dakon gelem ngaji ku ibune maca Quran lagi meteng ku dakon bayine ngerungu ca pondok protes mengaji orang bisa orang manjing akal ibune maca Quran anaknya yang jero meteng masa kerungu. Orang bisa jabek karo jero cuma sira mah masih cilik durung weruh wong wadon ku ana jendelane. Lepan dia baji wis menang bek. Maca Quran. Wadon lagi meteng baca Quran mangane sing halal-halal. Titip aja sembarangan takon anake gelem ngaji. Wong lanang tugasnya geleh rezeki sing halal, nyolong aja, nipu aja. Balik ning omah digawe sing halal, Mang. Ndak kok dipangan anaknya ku ada berkah. Ku Kanjeng Nabi bulak balikin ning Masjidil Haram ning Hijr Ismail. Nasihat guna kita lamun lagi pusing ning musola, lagi pusing ning masjid. Kang ning ndi Kang? Masjid. Klemen. Udah picis. Biar rabine arep nyolong kotak jariah. Karo ragang rabi. Plongok dasar iki. Ning masjid nangis, ning musola nangis, ning Allah ngejaluk Mang. Sing nolong Allah, kaya, miskin, sukses, tidak, harga diri, sekabeh Allah yang memuliakan asalkan kita nih park ning Allah. Termasuk ngaji rajaban ki lagi belajar park karo Allah. Harus park makan gelis mati nih. Dodok-dodok ke buka apaan beki? Harus sing ceramah mesti tang ya. Pengen mah. Baru dijemput ning malaikat Jibril lagi turun miring Kanjeng Nabi. Ibu pengen weruh Mekah? Pengen uning Mekah boten? Pengen uning Masjid Nabawi boten? Pengen haji? Pengen umroh? Ngedoa aja putus-putus rahasia ilahi tidak pernah ada yang tahu. Siki ora duwe sapur kisuk oleh rezeki sing Allah. Wali kota muter ning susukan. Mana yang pengen berangkat haji? Saya, suami istri, saya dapat rezeki besar. Mudah-mudahan nih buat ongkos haji ONH Plus tahun depan. Lah kesing weruh. Allah mampu. Allah kuasa. Allah sugih menggerakkan hati orang yang mampu, menghajikan orang yang tidak mampu. Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Kan bekatan amin ya robbal. Cuman apa iane tuh? Nah orang weruh Allah sing maha kuasa. Paham? Nah beres mekoten ibu bapak dijemput ning malaikat Jibril. Muhammad, yuk gancang dibopong kuning putih. Ana sing ngebaturi Kanjeng Nabi ke wong kali. Siji Sayyidina Hamzah. Mamange Kanjeng Nabi. Si nomor kedua Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abi Thalib, dua anak Ja'far berarti karo Kanjeng Nabi dulur misan. Tapi waktu Kanjeng Nabi dijemput malaikat Jibril, wong kalih kian membuat nuning, galing ngebaturi, orang weruh sampai Nabi balik maning mbeken tangi, padekan susukan, ronda terus bebek milang bae, karena ronda ini gardu. Orang muter men gaple pisan.
Iya tuh iseng mengaji aja kan dibahas gapleh mah kecuali duitan bekan judi ngarte senajan orang duitan ke dudu judi mang wong main makeleh memendekel komo cepitan kelambi di dokon ning kuping bu tukang abang gale mengaji nih wero ya pengalaman makanya wong main gapleh mah orang dawa umure sekarbeh ngedoakakan orang bener dari si jine modar dari si jine ya orang bisa sih modar wong papat saling ngedoakakan orang bener gelis mati garannya. Nah niki kanjeng Nabi digotong ning Masjidil Haram ning jam-jam dibuka dadane dibersih penyakit ati kekotor atine tutup maning stempel kenabian nunggang burok mabur ning Yasrib Madinah terus turun gunung Turisina Sajarati Musa Baitul Lahem ning Al-Aqsa dicangcang mundun ana teke sebuah tangga sing langit pertama Nabi manek ka salat sunah ning Masjidil Aqsa iki jadi imam muadzin malaikat Israfil niku manek apa buruk dicangcang maneke karo anda jadi mabur ning langit mah orang menggunakan buruk tapi wenten anda diantar malaikat Jibril iki arame alam nasut alam malakut alam lahut hanya sing nembus iku kanjeng Nabi biidnillah malaikat Jibril orang bisa manek ning dhuwur modon oleh salat 50 waktu dikurangi jadi 5 apa maning 50 mah sing 5 ge awut-awutan lamun dadi je 50 waktu salat ke ning dunia ki ora keburu ngelektor. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar adzan maning lah kapan keburu usahane mah 5 waktu ke Allah karim berat beneran nggih mboten isaku ya Allah ampun subuh ya ampun dohor ya ampun perangate ampun kabeh barang 5 menit gue sampai iku salat kiai saat kita sing bodoh mawi calancul kayak apa baik apa kinjeng mencelok ning kedokan assalamualaikum tapi abot ke bina-bina iku ujianane mang lamun uang wis ngebeneri salate maka uripe bakal dibeneri ning Allah wis aja pusing latih rezeki saanane sebisane sing penting ibadah aja ditinggal dicukupi ning Allah. Tapi anak ning viral ning YouTube, viral ning media sosial, aja ngejek wong sing doyan salat lah. Iku mau diejek, wong salat bae durung tentu bener je apa ya je bener je. Ai. Bukan dakon bener salat iku nggih mboten. Lah urusan mengkone bisa orang terima orang urusan Allah, kita ngelakukan kewajiban. Jangan kau hina umat Islam, itu ibadah. Aja kan ngehina lah. Melukai hati orang muslim kalau begitu. Walaupun dengan orang yang bukan muslim, tolong jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Kau mau wong desa susukan lo kejejorangan berlebihan. Dia batur arane Ridwan. Pada baik kau anak malaikat penjaga surga. Orang salat sih kan? Tenang baik kita bersalat. CS kalau si Ridwan. Punya orang dalam langsung menying surga. Kau bahasa kau sepintas jejorangan tapi duraka itu. Karena orang bisa madakakan sifat malaikat diremehakan yang sifat manusia. Betul muliaan manusia, tapi ketika itu jangan dilecehkan. Dua batur arane Ibrahim. Kan pada karo nabi ku wong tuane ngene aran Ibrahim ku kan tapaulan gak bagus, tapi lakon ngene jejorangan sebatur. Wah Ibrahim ngopi tah aja. Nabi je ngopi je. Iku haram dosa iku. Dua anak arane malaikat ora apa-apa. Keleba anake arane Muhammad Israil. Malaikat pencabut nyawa. Barang balik nonton dalu-dalu. Assalamualaikum. Salam. Siapa iku ne? Kula mak. Siapa? Kula. Siapa? Israil. Kang tolong. Arep mati kita iki. Tapi aja gona jejorangan ayat Quran aja gona jejorangan elokuenten penceramah maca Quran bari unclak-unclakan ngegublag ngeguntungan aja iku Al-Quran sing bacane oleh dosa sing nongtone oleh dosa sing nyumbangi ke patungan panitiane ke dosa
Sebab Quran guna lelagaan napik jorangan memboleh tapi aja ning agama, aja ning ibadah, aja ning sholat, aja ning Quran, jangan ning kitab suci aja. Orang apa jorangan mah kayak wong lanang wadon kayak wong silahkan lah. Ki wong lanang wadon siki mah bebas. Mang saranku ya, siki ki akeh kedadian mang. Wadon bisa mateni laki. Ning koran nana ning berita nana seorang perempuan tega membunuh suaminya ketika sedang tidur dipukul menggunakan palu. Ning berita nih kun mati laki memang diteletik gara-gara kurang belanja. Terus kan begitu mama wong susukan turunin gue helm. Buat dipendong siraku. Ya serenku baliklah oleh sholat limang waktu. Maka penting pengajian yang musola at-taqwa isi pengajianane tolong ibadah sedina-dina najis batal wudu cara ngilangaken najis rukun wudu rukun salat batal salat penting disampaikan. Imam pinter makmume kudu pinter ana ilmune jarane syarah sitin disebutaken man shalla jahilan bi kaifiyatil wudhi awi sholati lam tasihha sholatuhu wa fi nuskhatin akhar lam tasihha ibadatuhu. Jare bahasa susukane sapu wong sing salat tapi bodoh ning tingkah laku salat ora rukun wudu ora rukun salat salate ora sah. Waduh di absen di musola pasang meja ana tulisan pulpen kertas nama Dul Karim mau apa salat rukun salat balik tidak terima jamaah yang tidak tahu rukun salat kayaknya hampir sedesa. Makanya duraka ana ustad ana kiai bengene mondok santri weruh ning kitab orang diajarakan ning wong kampung sing manjen neraka jahanam ustad dikit. Ayo seretuman. Musolane ana, masjid ana, majelis ana, WC ustad akur aja memusuhan. Tad. Di wong kan. Yo gantian. Pengajian nggih, pengajian musola. Sirah fikih, sirah hadis, kita tafsir. Yalah suruh papa kita mah hikayat dongeng-dongeng para nabi bengen, sirah hadis, sirah tajwid. Teger mang. Wih bakal di selawat bagi telu mengaji. I otake. Pengen sugih mah usaha ge bocah. Aja beriman makanan iku. Sedina ini bisa kayak kita bikin ke 7 juta tak terima. Ya ada sedina ini. Ndak kon bringsang panitia tuman. Jorangan panitia jorangan. Lelagaan tapi ya serius sih. Niat takbir ngadeg maca Fatihah rukutu manina itidal tumanina ero ragam niat lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat akhir selawat nabi tertib mualat awe salam ingkang dingin rukun-rukun salat bigo diwacakaken sti bari mong anak ke teh bari nyoso nikah niat takbir ngedek ndak rekam ning otak bebayi niku mengko gedene doyan salat. Oh bari sosoni ora gelem anake nyonyong olah. Nenong olah. Nenong olah. Klemenong membuloko. Kayaknya bekas bapak nih. Mang terakhir. Ana bocah pondok ning omah. Dheweke laki rabi, lanange mondok ning kula, rabine mondok ning kula. Kaene ane jodoh. Kawin danak.
paling embekan umur 6 bulan lah bayi niku munggu disabakaken ning kula. Meliku mabaji je pecel kula ke alhamdulillah ya Allah nuhun. Lanang wadon kene lanang je baji oh ya wis. Ya kena bocah pondok ya rumah sana umah dewek ning omah ku ning buri ngobrol ning pawon. Abaji, arep melu takon. Takon apa? Ari laki je nyusu ning rabi. Ora apa-apa ta. Ari konon sampai keelek je baji. Banyu susune kita ne meneng. Bocah kenyinggung kita iki. Pogo kita ke makanan sembahyang. Terus hukumnya pripun baji jadi kalau lamun wong lanang nyusu ning wong wadon kelek banyu susune ku dadi anak jare hukume. Heh. Dideleng ge ngajine maning sing dadi anak kan mak umure di bawah 2 tahun. Masih bebayi. Contoh umai rendengan kun ade bayi lanang kun ade bayi wadon cilik mbekan umur 3 bulan 4 bulan iki ibu neke lungan ning warung tuku meranakah nangis ikune sebelah iku nulungi mung gue disosoni kerunya wong ibune laka disosoni nyil sarate 5 tegukan iku bayi hukume dadi anak pesuson klemen melu nyusu ning wadon sejen umure di bawah 2 tahun sarate 5 tegukan bekan dadi anak pesuson lamun gede bocah wadon bayiku gede lanang bayi wadon gede wadon demen haram dikawinaken klemen dulur sepesuson ari laki nira mah 50 tahun keleg kagol awas ngati-hati bukan mencret sebab manjingnya susu kadaluarsa mama ngelok makanan kita mah kadang-kadang wong ora bisa turu ora bari cecekelan mego terus kok dadi rukun saat hukum-hukum sedina-dina titip ya mang susukan dudu ngalang-alangi silakan ngundang penceramah hajatan pengantenan hajatan sunatan rajaban muludan silakan sapa bae tapi titip aja ngundang sing keras-keras komoh nuntut pemerintah ngeritik kelompok tertentu ngadu domba mecah belah wis aja kita pengen dadi adem rukun se-Indonesia beda agama beda bahasa beda suku kita satu saudara jangan pecah belah kami sudah capek menghadapi kehidupan bener engkau ini ibu ini oleh dosa mamang oleh dosa wis terus temen gaguyan biasa tapi saya ngajak nih kebagusan ibadah salat eman musola nih ngebangun ragem-ragem deseni sing nom-nom ku maju jadi imam Mone mondok bagus Fatihah ke mahroji kon maju yang tua tahu diri mundur ngebimbing ora cilik ora kesaing mang ngedorong sing enom sing tua lebih gagah lebih mulia wih hebat ngature generasi agama wong tuane hebat milu diangkat aja kerasa saingan kula mekoten belajar bulan Ramadan kita daftar jadwal pokoknya sing dadi imam taraweh bocah enom anak sapatah mone mondok mahroji bagus Fatihah bagus kon maju kita isa bewes mundur tas isa teraweh maju bocah sing ngedoane nana doa maning kamilin doa witir kemudian tambah maning sing mukholapai hayu milu bareng diajari tak tulisaken mang beresku ana bocah ku mogak ora bisa-bisa maju ngimami surga bagus Fatihah mondok ning anu jabaji wis maju anak siapa ta maju memberikan kesempatan semua orang punya hak untuk maju semua orang punya hak untuk sukses maju orang kawang jabaji je surat-suratan aneh alhakumut sampai kulhu biasalah boten kawangnya apa sedane kulhu doang kenyok kulhu terus bapak bener baik bocah kun ngimami maghrib kulhu terus isya terawih subuh kulhu kabeh esah sunnah hayat orang dibaca ger papa cuman masyarakat kan medeg lah kalian yang bocah
Asa deket tengah latar bisa jero gue ger komat gancang komat. Anak pemang kulu wis tekaku. Sejam setengah wis. Jam pira teh? Jam 8. Alhamdulillah wong susukan hebat ya komuning sapa kiai tiba bodoh. Bogo tengah rolas iki. Mudah-mudahan lain waktu nih kesempatan nyambung maning titip lingkungan susukan sampun mulai masuk perkotaan percampuran silakan berbeda agama beda bahasa beda suku yang penting saling menghormati menghargai satu dengan yang lain. Insya Allah yuk kita berlomba nih kebagusan anak yang dididik tentang agama di pesantren akan masyarakat susukan menawi dinai barokah ning Allah Subhanahu wa taala. Izinakan malam ini kita ceramah nih kampung susukan kula sapa penonton niki TikTok, live TikTok, Instagram, YouTube kabeh. Selamat menyaksikan pendengar setia dimanapun Anda berada, baik sing di luar negeri, kata se-Indonesia, Banten, Serang, Bojonegara, tak-takan, wilayah provinsi Banten sampai Wenten, Batul, Sening, Taiwan. Pak Haji tolong dong ceramahnya tuh jangan pakai bahasa Jawa terus, gak ngerti sayanya. Kita orang ngerti bahasa Indonesia bocah. Ya mudah-mudahan teman-teman yang Indramayu, Cirebon, kemudian Jawa Tengah, KB, Indonesia doakan tujuan dakwah humor kita humor tapi proporsional tidak kemudian loncat dari syariat agama. Mudah-mudahan teman-teman sih lagi kerja nih TKI, TKW, nih Saudi, Mesir, Yaman, Irak, Baghdad, sing lagi kuliah segala macam doakan mereka pulang ke Indonesia membawa rezeki sing bermanfaat, ilmu sing bermanfaat, membangun Indonesia bersama-sama agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.